Materi bahasa Inggris gerund. Gerund. When a verb ends, it may be a present participle or it may be a gerund. It is important to understand that they are not the same. Ketika kata kerja berakhir di ing, ini mungkin merupakan present participle atau mungkin gerund a. Hal ini penting untuk memahami bahwa mereka tidak sama. When we use a verb ing from a more like a verb or an adjective, it is usually a present participle. Ketika kita menggunakan kata kerja dalam bentuk ing, lebih seperti kata kerja atau kata sifat. Biasanya adalah present participle. Anthony is fishing. Anthony memancing. I have a boring teacher. Saya mempunyai seorang guru yang membosankan. When we use a verb ing form more like a noun, it is usually a gerund. Ketika kita menggunakan kata kerja dalam bentuk ing, lebih seperti kata benda, misalnya gerund a. Fishing is fun. Memancing menyenangkan. Try to think a gerund as noun in a verb form. Like nouns, gerund can be the subject, object, or complement of the sentence. Smoking costs a lot of money. I don't think like reading. My favorite occupation is reading. But, like verb, a gerund can also have an object itself. In this case, the whole expression gerund plus object can be the subject, object, or complement of the sentence. Smoking cigarettes costs a lot of money. I don't like writing letters. My favorite occupation is reading detective stories. Yaitu, cobalah memikirkan gerund sebagai kata benda dalam bentuk kata kerja. Seperti kata benda, gerund dapat menjadi subjek, objek, atau pelengkap kalimat. Merokok membutuhkan banyak uang. Saya tidak suka menulis. Hobi yang saya sukai adalah membaca. Tetapi, seperti kata kerja, gerund juga dapat memiliki objek itu sendiri. Dalam hal ini, seluruh ekspresi atau gerund plus objek dapat menjadi subjek, objek, atau pelengkap kalimat. Merokok membutuhkan banyak uang. Aku tidak suka menulis surat. Hobi favorit saya yaitu membaca cerita-cerita detektif. Like nouns, we can use gerund with adjective, including article and other determinants. Pentel's questioning, a settling of debts, the making of this film, his drinking of alcohol. When we use a gerund with an article, it doesn't usually take a direct object. A settling of debts, not a settling debts. Making this film was expensive. The making is this film was expensive. Yaitu, seperti kata benda, kita dapat menggunakan gerund dalam kata sifat atau termasuk artikel dan penentu lainnya. Pertanyaan sia-sia. Sebuah penyelesaian utang membutuhkan film ini, pembuatan film ini, minumnya alkohol. Ketika kita menggunakan gerund dengan sebuah artikel, tidak biasanya mengambil objek langsung. Sebuah penyelesaian utang atau bukan utang menetap. Bukan utang menetap. Pembuatan film ini sangat mahal. Pembuatan film ini adalah mahal. Do you see the difference in the following two sentences? In one, reading is a gerund noun. In the other, reading is a present participle verb. Apakah Anda melihat perbedaan dalam dua kalimat berikut ini? Dalam satu, yaitu membaca, adalah kata benda. Di sisi lain, membaca adalah present participle, yaitu kata kerja. My favorite occupation is reading. Hobi favorit saya yaitu membaca. My favorite night is reading. Hobi saya juga adalah membaca. Explanation. In one, reading is a gerund or like a noun, main verb, complement. My favorite occupation is reading. My favorite occupation is football.
Gerund setelah preposisi. Penjelasan dalam satu membaca adalah gerund, like a noun. Kata kerja utama yaitu complement. Pekerjaan favorit saya adalah membaca. Pekerjaan favorit saya adalah sepak bola. Into reading is a present participle verb. Auxiliary verb. Main verb, my favorite nice is reading. My favorite nice is has finished. Dalam yang kedua yaitu membaca adalah present participle, yaitu kata kerja. Kata kerja bantu, kata kerja utama. Keponakan favorit saya adalah membaca. Hobi favorit saya telah selesai. Gerund after preposition. Here is a good rule. It has no expression. Prepositions are always followed by a noun phrase. If we want to use a verb after our preposition, it must be a gerund or which function as a noun. It is impossible to use an infinite after a preposition. So, for example, we say, I will call you after arriving at the office. Not, I will call after to arrive at the office. Please have a drink before leaving. I am looking forward to meeting you. Do you object to working late? Tara always dream about going on holiday. Gerund setelah preposisi. Berikut adalah aturan yang baik, tidak memiliki pengecualian. Preposisi selalu diikuti dengan kata benda atau frase. Jika kita ingin menggunakan kata kerja setelah preposisi, itu harus menjadi gerund yang berfungsi sebagai kata kerja. Tidak mungkin untuk menggunakan infinite setelah preposisi. Jadi, misalnya saya katakan, saya akan menghubungi Anda setelah Anda tiba di kantor. Bukan, aku akan menelpon Anda setelah tiba di kantor. Silahkan minum sebelum meninggalkan. Saya melihat ke depan untuk bertemu dengan Anda. Apakah Anda keberatan bekerja lembur? Tara selalu bermimpi tentang pergi berlibur. Notice that you could replace all the above gerund with real nouns. 1. I will call you after my arrival at the office. 2. Please have a drink before your departure. 3. I'm looking forward to our lunch. 4. Do you object to this job? 6. Tara always dreams about holiday. Perhatikan bahwa Anda bisa mengganti semua gerund di atas dengan nyata, yaitu kata benda. Saya akan menghubungi Anda setelah kedatangan saya di kantor. Yang kedua, silakan minum sebelum keberangkatan Anda. Yang ketiga, saya melihat ke depan untuk makan siang kami. Yang keempat, apakah Anda keberatan dengan pekerjaan ini? Yang kelima, Tara selalu bermimpi tentang hari libur. Above rule has no expression. So, in the following sentence, why it's to followed by driving in one and by drive in two. Aturan di atas tidak memiliki pengecualian. Jadi, dalam kalimat-kalimat berikut, mengapa untuk diikuti pengemudi di nomor 1 dan yang ke drive di nomor 2. I'm used to driving on the left. Aku mengemudi di sebelah kiri. I'm used to drive on the left. Aku digunakan mengemudi di sebelah kiri. Jawabannya, di nomor 1, in one to is a preposition followed by a gerund or noun as the rule above. Jawabannya, yang ke-1 adalah preposisi diikuti oleh gerund atau kata kerja atau kata benda. Sesuai aturan di atas, aku mengemudi di sebelah kiri. I'm used to driving on the left. Yang kedua, saya sudah terbiasa dengan binatang. I'm used to animal. Into,
To isn't a preposition, it's part of the to infinite. I used to drive on the left. I used to smoke. Aku mengemudi di sebelah kiri. Aku merokok. The following is an example of a sentence and its verb it in gerund form. Berikut adalah contoh kalimat dan kata kerja dalam bentuk gerund. Yang pertama, admit. He admitted cheating on the test, yaitu saran. Dokter umumnya menyarankan minum susu rendah lemak. Advice. The doctor generally advise drinking low-fat milk. Yang kedua yaitu izinkan Irlandia tidak memungkinkan merokok di bar. Yang ketiga, allow. Ireland doesn't allow smoking in bars. Irlandia memungkinkan merokok di bar. Yang ketiga, anticipate, yaitu antisipasi. I anticipate arriving late, yaitu menghargai. Saya menghargai dia membantu saya. Avoid. He avoid talking to her. Dia menghindari pembicaraan dengannya. Begin. I begin learning Chinese, yaitu mulai. Saya mulai belajar bahasa Cina. Can't bear. He can't bear having so much a responsibility. Can't help. He can't help talking too loudly. Can see. I can see paying so much money for a car. Can stand. He can't stand here smoking in the office. Cheese. The government is providing free health care, yaitu tidak tahan. Dia tidak tahan memiliki begitu banyak tanggung jawab. Tidak bisa membantu. Dia tidak bisa berbicara begitu keras. Tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat. Aku tidak bisa melihat membayar begitu banyak utang untuk sebuah mobil. Tidak tahan. Dia tidak tahan merokoknya di kantor. Cease health care. Hentikan. Pemerintah menghentikan pemberian kesehatan gratis. Complete. He complete renovating the house. Consider. She considered moving to New York. Continue. He continued talking. Define. The lawyer defended her making such statement. Delay. He delayed doing his tax. Denny. He denies committing the crime. Despise. She despises waking up early. Discuss. We discuss working at the company. Dislike. She disliked working after 5 p.m. Mind. I don't mind help you. Dread. She dread getting up at 5 a.m. Encourage. He encourages eating healthy foods. Enjoy. We enjoy hiking. Finish. He finishing dyeing his hammerwork. Forget. I forgot giving you my book. Complete, yaitu lengkapi. Dia menyelesaikan renovasi rumah. Yang kedua, pertimbangkan. Dia dianggap pindah ke New York. Continue, yaitu lanjutkan. Dia terus berbicara. Yang itu defend, mempertahankan. Pengacara membela dia membuat pertanyaan seperti itu. Keterlambatan, dia tertunda melakukan pajaknya, membayar pajaknya. Denny menyangkal, dia membantah melakukan kejahatan. Despise yaitu menghina, dia membenci bangun lebih awal. Diskusikan, kami membahas pekerjaan di perusahaan. Dislike, tidak suka, dia tidak suka bekerja setelah jam 5. Mind, pikiran, saya tidak keberatan membantu Anda. Dread, dia rambut gimbal bangun jam 5 pagi. Mendorong, dia mendorong mengkonsumsi makan sehat. Nikmati, kami menikmati hiking, kami suka hiking. Finish, dia selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya. Forget, yaitu lupa, saya lupa memberikan buku saya. Gerund after certain verb.
We sometimes use an verb after another verb. Often the second verb is in the to infinite form. For example, berikut ini adalah kalimat gerund dan kata kerja dalam bentuk gerund. Gerund setelah verb tertentu. Kita kadang-kadang menggunakan satu kata setelah kata lain. Seringkali kata kerja kedua adalah dalam bentuk to infinite. Misalnya, I want to eat. Saya ingin makan. Yang kedua, but. Sometimes the second verb must be a gerund form. For example. Tapi kadang-kadang kata kerja kedua harus dalam bentuk gerund. Misalnya, I dislike eating. Saya tidak suka makan. This depends on the first verb. Here is a list of verbs that are usually followed by a verb in gerund form. Hal ini tergantung pada kata kerja pertama. Berikut adalah daftar kata kerja yang biasanya diikuti dengan kata kerja dalam bentuk gerund. Admit, appreciate, avoid, care one, consider, defer, delay. Deny, detest, dislike, endure, enjoy, escape, accuse, face, feel like, finish, forgive, give up, can help, imagine, involve, live off, mention, mind, miss, postpone, practice, part of, report, resent, risk, can stand, suggest, and understand. Yaitu mengakui, menghargai, menghindari, terus pertimbangkan, menunda. Memperlambat, menyangkal, membenci, tidak suka, bertahan, menikmati, melarikan diri, alasan, wajah, merasa seperti selesai, memaafkan, menyerah, tidak dapat membantu, bayangkan, melibatkan, meninggalkan. Menyebutkan pikiran, miss, menunda praktek, menunda laporan, membenci resiko, tidak tahan, menyarankan, dan memahami. Look at this example. She is considering have a holiday. Not she is considering to have holiday. Do you feel like going out? I can't help falling in love with you. I can't stand not seeing you. Some verb can be followed by the gerund form or the infinitive form without being change its meaning. Begin, continue, had, intend, like, love, prefer, propose, and start. I like to play tennis. I like playing tennis. It started to rain. It started raining. Lihatlah contoh-contoh berikut ini. Dia sedang mempertimbangkan memiliki liburan. Dia tidak mempertimbangkan untuk memiliki liburan ini. Do you feeling like going out? Yaitu, apakah Anda merasa seperti ingin pergi keluar? I can't help falling in love with you. Saya tidak dapat membantu jatuh cinta kepada Anda. Saya tidak bisa menepis bahwa saya jatuh cinta kepadamu. I can't stand not seeing you. Aku tidak tahan tidak melihat Anda. Kemudian, beberapa kata kerja dapat diikuti oleh bentuk gerund atau bentuk ke infinite tanpa perubahan besar, dalam arti mulai, terus, benci, berniat, suka, seperti, cinta, mengusulkan, dan mulai. Ini, saya suka bermain tenis. Saya suka bermain tenis. Hujan mulai turun, dan hujan mulai turun. Gerund in passive sentence. We often use a gerund after the verb needs, require, and want. In this case, the gerund has a passive sense. Look at this example sentence. Notice that this construction can be any tense. Kita sering menggunakan gerund setelah verb yang dibutuhkan dan ingin dibutuhkan. Dalam hal ini, gerund memiliki rasa pasif.
Lihatlah contoh kalimat berikut ini. Perhatikan bahwa konstruksi ini dapat dalam tegang. I have t-shirt that need to be washed. Saya memiliki tidak kemeja yang perlu dicuci atau perlu dicuci. I sent it back to the shop because it needing fixing. I need to be fixed. Yaitu aku mengirimkannya kembali ke toko karena diperlukan memperbaiki, yaitu atau perlu diperbaiki. This letter requires signing or needs to be signed. Surat ini membutuhkan penandatanganan atau perlu ditandatangani. The contract will require signing tomorrow or will need to be signed. Yaitu kontrak tersebut akan memerlukan penandatanganan besok atau perlu ditandatangani. The house was repainting or needs to be repainted. Yaitu rumah itu ingin dicat ulang, perlu dicat ulang. Your hair went cutting for weeks or has needed to be cut. Rambut Anda ingin dipotong selama berminggu-minggu atau telah perlu dipotong. Note that the expression something wants to doing is used more in British English than in American English. Perhatikan bahwa ekspresi atau sesuatu keinginan melakukan telah banyak digunakan di bahasa Inggris daripada di bahasa Amerika Inggris. Exercise, latihan. Number 1. Daniel suggested video games after school. A. To play, B. Playing, C. Played, and D. Plays. Latihan nomor 1. Denny menyarankan ... video game setelah sekolah. Yang A, yaitu untuk bermain. Yang B, bermain. Yang C, dimainkan. Yang D, drama. Number 2. My father enjoys ... football match. A. To watch, B. Watching, C. Watch, D. Watched. Yang kedua, ayah saya menikmati ... pertandingan sepak bola. A, yaitu untuk menonton. B, menonton. C, menontonkan. D, menyaksikan. Number 3. I miss blah 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 as a teacher. I hope I can get that profession back someday. A, to working, B, working, C, work, D, work. Nomor 3. Aku rindu ... sebagai guru. Saya harap saya bisa mendapatkan profesi kembali di suatu hari nanti. A untuk bekerja, B bekerja, C dikerjakan, D bekerja. Number 4. Where did you learn a pizza? A, to make, B, making, C, makes, and D, made. Yaitu untuk kau bekerja ... pizza. Di mana kau bekerja di pizza? A, untuk membuat, B, membuat, C, membuatkan, D, terbuat. Number 5. Do you mind blah 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 that book? A, to take, B, taking, C, took, and D, taken. Yaitu apakah Anda keberatan ... buku itu? A, untuk mengambil, B, mengambil, C, mengambilkan, D, diambil. Number 6. She asks blah 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 with you. To talk, talking, talked, talking, told. Number 6, yaitu dia bertanya bla 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 kepada Anda. A, bicara, B, berbicara, B, membicarakan, D, bicara. Number 7. She hopes to Europe next week. A, to go, B, going, C, when, D, gas. Nomor 7. Dia berharap bla 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 ke Eropa minggu depan. A, untuk pergi, B, pergi,
C. Memergikan D berlangsung. Nomor 8. Number 8. The singer always practice blah 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 10 minutes before performing on the stage. A. To sing. B. Singing. C. Sang. D. Singer. Penyanyi selalu praktek bla 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 10 menit sebelum tampil di panggung. A. Menyanyi. B. Bernyanyi. B. Menyanyikan. D. Lagu. Number 9. Mandi promise bla 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 with me to the cinema tonight. A. To go. B. Going. C. When. And D. Gas. Yaitu Mandi menjanjikan bla 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 dengan saya pergi ke bioskop malam ini. Yang A. Untuk pergi. B. Pergi. C. Memergikan. D. Berlangsung. Number 10. My father choose bla 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 the promotion from his boss rather than finding a new job. A. To accept. B. Accepting. C. Accept. And D. Accepted. Nomor 10. Ayah saya memilih bla 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 promosi dari atasannya daripada mencari pekerjaan baru. A. Untuk menerima. B. Menerima. C. Menerimakan. Dan D. Diterima. This is answer. Ini adalah jawaban dari latihan tadi. Number 1 B, number 2 B, number 3 B, number 4 A, number 5 A, number 6 A, number 7 A, number 8 B, number 9 A, number 10 A. Finish. Thank you.